অনার্সে ভর্তি হয়েছে 1 টাকা অনার্সে কি ইন্টারে মেট্রিকে 1 টাকা অন্য দিয়েছে সব নিজেই বেতন দিয়েছি নিজেই কোচিং করছি নিজের টাকা নিজে দিয়েছি আবার এই যে ভর্তি হয়েছে প্রাইভেটে কত টাকা লাগছে আমরা 1 টাকা তোমার কাছে কত বেতন দেওয়া লাগে মাস শেষে না না बहुत टेस्टी है यार। हमसे पता है सब ब्लॉग से लिए खाने का मन कर रहा है मकबैंग। और 911 क्यों? मेरे को अभी मैं पेट नहीं भरा, मेरे को और खाना खाना है यार। নতুন যে শপিং মলটা আমার শপিং মলে চাকরি না হলো ভাবি শপিং মলে চাকরি করতে জানেন মেকআপ শেকআপ মেকআপ যে পরে ওই বাবু এডি চুল স্ট্রেট করো পার্লার কত করো না আছে যে একটু গার্মেন্টসে চাকরি নিয়ে একটু স্মার্টনেস লাগে ভালো একটা চাকরি করতে গেলে একটু স্মার্ট ঠিক আছে আমি ওই স্মার্টনেসটা হয়ে যাইতে পারবো কিন্তু আমি ওইগুলো করতে পারবো না ওইগুলো সম্ভব আমি এই টাইট ফিটিং প্যান্ট টি শার্ট করো মেকআপ করো চুল স্ট্রেট করো এই পারতাম না চাকরি চুল স্ট্রেট করো খালি এম একটা জুতো করতে এম দেখতে লিপস্টিক তো দিয়েই হবে ও মা লিপস্টিক গাঢ় কালার মেকআপ করলিয়া চোখের আইলাইনার দিয়ে পুরো এই পর্যন্ত টানা থাকবো টিপ একটা কপালে মোড়ে তো লিপস্টিক আছে পুরা শপিং মলে বলে কাজই দিয়ে আমি জানি কি অবস্থা আল্লাহ আর ওর কুকুর আইছিল गेम का नाम है मकबैंग। इस गेम का नाम मकबैंग नहीं है। ये देखो ये है स्पाइसी सॉस। वो बाथरूम चलाना है मुझे पूरा बाथरूम इतना स्वीट सॉस में भी दबा लेते हैं नमक सॉस इसमें अब इसमें अब खाओ। শপিং মলে ওইভাবে যাবেন जा ऊपर देखना तो मैंने कितने आइटम्स खाई है। যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমার সাথে পরামর্শ এই কারণে আমার কুরবানিতে বলতে না দিতে কিন্তু সাদর চলে কারণ বললাম যে ছিল না তোমার সাদর আনে ও একটু স্বাস্থ্য করে ভাবি हाँ 3 बाइट है इसकी। मैंने एक खाया है मैंने 1 बाइट लिया इसका। আরে গেল সাদর এটা আমার अभी बताता हूँ देखो ये ले लिया एक मैंने আরেকটা আনো টেস্ট तो इसमें डुबाओ अब इसमें डुबाओ फिर एक खाओ আমার পোলার पर ये लो नेक्स्ट के 3 बाइट है वो एंड यू टोस्टेड ये भी लो ये भी लो ये भी लो ये भी लो। ये है फ्लेमिंग हॉट डॉग और ये देखिए स्पाइसी सॉस इसमें डुबाया फ्लेमिंग हॉट डॉग को क्योंकि स्पाइसी सॉस बहुत स्पाइसी है और फिर मैंने इसको खाया खा लिया मैंने खा लिया।
And you repeat me as bringing in. Recording करना. एक वापस हम निकलो. रात निकलो. करना यार निकलो. ठीक है मेरा भाई टू पन्नू मेरा भाई टू पन्नू है And you repeat me as bringing an outsider. And you repeat me as bringing. चालू कर दे. देख ऊपर. ये देख जा. And you. देख. And you bringing. Recording मत कर. ठीक है 3 2 1 बाय बाय बहुत बड़ी